ఇది మన హీరో చేసిన పని. మన హీరో కార్ తీసుకుపోయి అట్లా దింపిండాడు చూడండి. ఇప్పుడు ఏం చేస్తారో దాంట్లో ఖర్చు అనుకోవటమే. అంతే అంతే. మీరు అందుకనే ఖర్చు అన్నాక ನಮ್ಮದು ಶೂಟಿಂಗ್ ಕಾರು ಮರಳಲ್ಲಿ ಉತ್ಕೊಂಡಿದೆ ನೋಡಿ. ನೋಡಿ ಹೀರೋಯಿನ್ ಈ ಅಮ್ಮನೂ ಬಂದು ಕುತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಆ ಕಾರ್ ಒಳಗೆ ಕಿಳಿದ್ಬಿಡ್ತು ನೋಡಿ. ಈ ಅಮ್ಮನ ಎಷ್ಟು ದಪ್ಪ ಇದ್ದಾಳೆ, ಇಷ್ಟು ದಪ್ಪ ಇದ್ದಾಳೆ. ಈ ಅಮ್ಮನಾಗ ಆ ಬೊಲ್ಲೋರ ಕಾರ್ ಒಳಗೆ ಕುತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇನ್ನು ಒಳಗೆ ಕೀಳಿದಿರಿ ಇನ್ನೇನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಎಷ್ಟು ದಪ್ಪ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ನೋಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಲ್ಲ ಎಷ್ಟಿದೀವಿ ಏನು ಅಂತ. ನೋಡಿ ಅಪ್ಪ ಹೀರೋಯಿನ್ ఎక్కు నీకు ఎక్కినా రారా